Okay, so tadi kita tengok the emission charge untuk single polluter. Okay, so now kita nak tengok kalau charge itu emission charge for multiple polluter lah. Kat sini kita assume only 2 polluters, right? Ataupun 2 firms lah, ya. Right, so kita kata polluter 1, ya, kita dah ada dia punya equation dekat sini lah, ya. Kita tengok. So marginal abatement cost untuk polluter 1, 2.5 A, total abatement cost dia 1.25 A. Polluter 2, marginal abatement cost 0.625 A, total abatement cost 0.3125 A squared. So now kita nak cari abatement level of the firms lah. Okay. So each firm dia akan respond as the single polluter. So how they will respond? So they will abate as long as dia punya marginal abatement cost less than marginal tax. Then dia akan pay tax ataupun pay emission charges as long as the marginal abatement cost greater than the marginal tax. Okay. So let's say polluter 1, you look at your notes here. So polluter 1, dia akan abate up to the point where marginal abatement cost 1 equals to marginal tax. So for example, government dah government dah bagi total abatement yang mereka perlu lakukan adalah 10. Jadi kita nak tahu sama ada polluter 1 nak abate berapa dan berapa tax dia nak bayar. Polluter 2 akan abate berapa dan berapa tax dia akan bayar. So kita set 2.5 dia punya marginal abatement tu lah equals to 5. Jadi abatement dia akan menjadi 2 lah ya. Contohnya dia punya charge tax government dah marginal tax dia 5. Jadinya kita carilah 2.5 A1 equals to 5. So abatement untuk satu adalah 2 sahaja. Untuk polluter 1 2 sahaja dia akan abate. Dan dia akan, so the total abatement cost dia adalah 5. Dan dia punya tax dia adalah 40. So the value, macam mana nak cari total tax dia? So tadilah dia punya equation tadi tu, formula dia T in bracket darab dengan abatement standard minus dengan abatement initial lah. Ya. So 5 tadi. Ya. Dalam kurungan standard yang government bagi 10 tadi. Tolak dengan 2 equals to 40. Yang 10 ni government, yang ni kita assume sajalah government abate 10. Letak standard dia 10. Jadi dia punya cost untuk tax dia 40. Jadi dia punya total abatement cost dia 5. Untuk polluter tu pula, sama jugalah So kalaulah tax government marginal tax dia 5, jadi dia akan abate 8 lah. Dia akan abate 8. So the total abatement cost dia 20 dan tax dia adalah 10. Jadi kita assume polluter 1 ni adalah sebagai high cost abater. Maknanya dia nak do cleaning, dia nak do pembersihan ataupun anything that nak reduce the pollution tu adalah lebih berbanding dengan polluter yang kedua. Polluter kedua ni kita panggil low cost abater. Maknanya dia kenapa dia sanggup abate more? Sebab dia punya charges untuk abate itu dia punya emission charges ataupun dia nak kena bayar tax lebih berbanding dengan dia lebih baik dia do more cleaning lah. Jadinya kita kata the firm will abate as long as marginal abatement cost less than marginal tax, dan dia akan bayar emission charges ataupun more tax apabila marginal abatement cost greater than marginal tax. Jadi kita kata kat sini polluter 1 tadi apa? It's a high cost abater sebab dia punya marginal abatement cost dia greater than marginal tax. Jadi dia sanggup bayar more tax. Sebab itu tadi contoh kat sini dia akan abate 2 sahaja sebab dia punya cost dia untuk abatement itu 5 dan dia punya tax dia 40 lah Dan untuk polluter tu dia sanggup abate 8 dan dia akan bayar tax 10. Sebab dia rasa tax dia lebih murah berbanding dengan dia punya cost of abatement itulah. Jadi at this point kita kata marginal abatement cost 1 equals to marginal abatement cost 2, which is $5. And this indicates the least cost abatement allocation across the firm. So both firms akan capai efficient allocation lah. So that is the
efficient allocation for both kalau kita ada more than one polluters ataupun firms. Jadi kalau kita combine all the value in the region, ya, kedua-duanya, so total abatement level, government dah standardkan 10 tadi. Total abatement cost, ya, total abatement cost tadi berapa? Ya, 5 campur dengan 20, so 25. Dan total tax 40 plus 10. So government revenue ataupun total tax itu adalah $50. Okay, so kalau kita tengok dalam bentuk diagram, so this is would be the diagram. Okay, macam mana kita nak explain kalau kita ada multiple polluter. So kat sini government dah bagi standard tax dia lah, ya, $5 marginal tax. So this is the apa ni untuk polluter 1, ini untuk polluter 2 lah. Jadi yang ke kanan maknanya polluter dia akan abate 2, ya, polluter 1 akan abate 2 sahaja dan remaining 8 lagi dia akan bayar tax. Dan untuk polluter 2, okay, dia akan abate 8 dan dia akan bayar remaining 2 unit sebagai dalam bentuk tax.